back to my YouTube channel, Team Japinay TV. Today guys, ang aming vlog ay magkakain kami na puro sinigang guys. Yung kasama ko guys, Miyabi-chan. Miyabi-chan. Mama! Hi! So guys, sa bago pa sa aking YouTube channel, please don't forget like, share, and subscribe. And please don't forget click the notification bell para ma-update kayo sa aking susunod na mukbang or videos guys. So let's start nami guys na magkakain kaming dalawa guys na puro sinigang. Puro sinigang ang aming kakainin ni Miyabi-chan. Mama! Hi! So guys, let's start na guys. Let's start na. Let's eat na. Ay! Yung! Sang. Nag-count. Nag-ano siya guys, nag-count. So guys, may sinigang kami plus may apple juice 100% guys. Ito guys, ang aming apple juice, ang aming pangtolak ni Miyabi-chan. Wala akong kasama guys, siya lang ang palagi kong kasama kasi siya lang ang kakain ng aking pagkain guys. Maarte yung dalawa. So ngayon guys, let's start! Hoy, let's start na. Kampay wa, kampay. Kampay. So guys, let's start na tayo guys. Welcome. My YouTube channel. Team? Mama! Hi. Team? Bing! Japinay Anay! TV. Please Bing! subscribe. Watay! Like, and share. Diyan na lang siya taman guys. Hanggang doon na lang siya. So, oh, sige na. Kain na ako guys. May favorite guys. Kahit araw-araw ako magsinigang. Ayay! Ayos nga. Ayay! Eat na. What's that? Eggplant. Okra. Talong. Radish. Okra. Ne? Okra wish yung haksay, yung Japanese pichay. Ang sarap. Masaya pa ba? Yang iyosoy.
No rice. Is it? Mm. Alam nyo guys, ito talaga ang gusto kong sinigang. Kasi yung butuban niya na malambot, ang sarap nguyain. Tapos, collagen pa. 'Di ba? May benefits siya. Tapos yung sampalok, pang papayat yun. Pang pa-diet. Kaya, gusto ko yung sinigang. At saka yung radish, 'di ba? At saka yung ito, hindi naman siya balat with buto na may collagen. Kaya, gusto ko itong lulutuin para sa sinigang. Kasama ko na. Nasiman siya. Mm. 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 Iya. Ito. Pulsi na. Ito. Mm. Okay. No, asa ba na yun? Uy. Mama ada. Mm. Say hi. Busog na ako, guys.
Ala. Naubos niya, guys. Like mother, like daughter. Wari? Supoy na. Tissue na. Ikaw. Tissue. Mama, pink. Tissue. Jibun de kiriste. Kiri kiriste kao. Oh. So guys, tapos na kaming nagmukbang. Nagmukbang na puro sinigang, puro ulam guys. Well, no rice. Yung kasama ko tapos na siya. Tapos na siya guys. Tapos ako naman tapos na din. So, thank you guys. Thank you. Thank you. See, thank you. See, thank you. Thank you guys. See. Thank you guys. So, ngayon guys, thank you for your watching guys. Please, sa bago pa sa aking channel, please don't forget like, share, and subscribe. And click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga susunod na videos. Thank you guys. Thank you for your watching guys. Bye-bye. Ay, shout out pala sa 10PS Premier Marathon guys. Sa mga admin, sa founder, at saka sa mga ka-members ko. Thank you sa lahat. Thank you. Thank you guys. Sarap. Apa? Sarap. Apa? Sarap. Say thank you guys. Nah. Bye-bye. Bye-bye. Please Peace. subscribe.